Hasilnya kok satu bukan kok kebang saya ni sama. Udah ini sakar orang yang mau kasih demo, yang tidak bermakna lagi. Sangat dikawal sangat. Asalnya ini youth rongan sangat youth mana tam. Apa ki शारीरिक youth dan मानसिक बारे youth. Almost kok orang tu bapni शारीरिक जे क्षमता আর ইসলামে জ্ঞান তাপকো দনবস্কুস্কুর মাত্র দুই চক্কর উঙ্গাইকেরও খাবু আর যদি এক চক্কর হয় কারণ গৈরবী দংনে আধা ঘন্টা রেস্ট মাখাইনে उस गान को खुमुलुंगो वर्ल्ड इंडिजिनस डे प्रोग्राम में हिमनानी को आंसागा आधा किलोमीटर से हिमबो आं तंगल पाइनाय माना साहस करे किंतु नायमानी बुइबे बाक्सा हिमदे हिमदा को फुल राउंड हो हिमदा किंतु अनंत बाबू फाइना लगे लगे साउ हिमास लाइबा खापु थांनायनि से सापले इच्छा पयना आं वादा वो also 72 years old Himman is like how much of a sadhu তার কোনো ফিজিক্যালি কোয়ান্স লাই দেবো জানি যুবক যুবকগুলি চিরিকমানি আর যুবক আপনি মানসিকভাবে যুবক না শারীরিক যুবক নিকক সাইড তাকে মানুষানো যুবক সবার ফাইদানি তিনি হাফ বিবাই ক্যাবেঞ্জা সিনেমা ক্যাবেঞ্জা খাও সবার ফাইদানি शारीरिक जुबुरिबो दरकार नोंदाबो आंदोलन का रास्ता रुकुम का पुलिस बाय 10টা 10টি ব্যাপার থাকা আর যদি 60 বছর 70 বছর পুরানো লাগে বড় ছাড়াই মারামারি দরকার নাই বাই যাও কাঁচা নাই কিন্তু আর যদি 20 বছর 25 বছর নি 500 জন চালাইতে লাগবে वो साले तीनी बिल्ला या सकते नौ की पीढ़ियाँ बुझते ना माने जुबोक यानी पार्टी को और जे बड़ों को जुबोक की किसी को फान करे लोग कहीं नहीं जो तो बुद्धिमान बड़ों वो सेहरा देहार कमान गदोरिया है देहार जरा कतो आपको मानसूतानी की तो बड़ों आसे बड़ों व्यवहार के যারা এই জিনি পুরা দাঁড়কে খিলাই দিবা মুলাই বন পাই ওখানে বকর আছে ব্যবহার খাইয়ে বকর জ্ঞানী যত দুনিয়ানি আবিষ্কার খাইলাই জ্ঞানী গুণী যারা বিজ্ঞানী বড় কিন্তু দেহার কতটি বড় খুব কম সচিন তেন্ডুলকার খাইছিল তিনি হাইট ক্রিকেট বাইরে খেলা সুনীল গাভাস্কার একই ব্যাপার ini bagian যুবক সাধারণ যুবক শারীরিক ক্ষমতা ছাড়াও মানসিক ক্ষমতাও তিনি মান দেয় কারণ অমলক সলাইনে দিয়া जों তিনি রাজনৈতিক যুদ্ধ খাইমানি অমলক সলাইনে কোনো সামগিয়া অরপকরপ মাথা খাই जों কেস লাইক আজও তিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট मोजां जितेन তিনি কম দ্বারা ও কাম ক্লাই যুবকরং সাকা কিস কাইছে ক্লাইবা বাই जों গমে থানে কম গে কিস তো ক্লাই নাই কিন্তু কিস তো কাটে না বাকিবো जों जिनि आन्दोलननि रूपरेखा मास नामनाय नों किस क्लाया जातो क्लाइबा नय जों खोनाओ आगामी 26 तारिख ना 27 तारिख जेपी नड्डा खुमलुंगो फाइनाय বলতেই চেঙ্গাবান শুনাই আমরা কি ভাববো আমরা কি আলোচনা করব বিজেপি বন্ধুদের আমরা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কিছু বলবো কিন্তু স্যার তীব্রমতা বিশেষ ভাবে ওয়াইটিএফ অমন কাইসা চালেই जेपी नड्डानो जों बाइकाय स्वागत खायनायनि जोंहाबो मावा सुनाय
অনেক বড় গান সাউ যে 20,000 যুবক লামা রকই দংনাই আমু কাইছা উনবার 20,000 যুবক শুধু we want greater Timberland placard তৈয়ার করতে চায় আমু আন্দোলন 20,000 যুবক লাখ হাতুয়ে সড়ক মিছিল নকরে বিজেপি একটা কারখানা ফাইদিয়া আমু কাইছা আন্দোলন আমরা কি আন্দোলন করব বিজেপি নেতাদের আমরা জানতে দেব না কিন্তু ওয়াইটিএফ জেপি নদ্দার স্বাগত ফাইনা বাগে একটা তো প্রোগ্রাম আমরা করব আমার কারণ তিনি নাই যাও वन सबक से खुमलुंग त्रिपुरा में मैं जेपी नड्डा जी को बोल रहा हूँ अब क्यों खुमलुंग आएंगे ताकि नहीं खुमलुंग फैले अब क्या खुम लेके आएंगे नहीं खुम दे तू ही फैले हमको देंगे खुम देंगे अब खुमलुंग में आके जे खुमलुंग प्रशासन हो 14 লক্ষ টিপ্রাসানো 14,000-15,000 কোটি মাঙ্গানি আর তিনি বিজেপি সরকার मात्र 619 कोटी रंग रुपए आवा तो कहीं कम करे नड्डा जी को मैं पूछना चाहूंगा आप क्या घूम लेके आओगे या पैसा लेके आओगे ये प्रश्न है आपके लिए जरूर शिकारो यार मान होगा ताकि किनी क्या पॉलिटिक्स कर रहा है बीजेपी तब पॉलिटिक्स कहते सब हर घर तिरंगा মানে जो दोनों को से भारत को सुनी जानना जातीय पताका मांगे बहुत अच्छा बात है हर घर में तिरंगा अरे तिरंगा पहले क्यों हम नहीं खड़ते थे तिरंगा हम नहीं लगाते थे हम लगाते थे किंतु बीजेपी तिरंगा वो तिनी बिजनेस खायो मैं बोल रहा हूँ অনিমেষ দেববর্মা তিনি সব বিজেপি সরকার কেন্দ্রীয় সরকার তিনি জাতীয় পতাকা যদি পর্যন্ত বিজনেস খায় তাকে ভাইকে ক্লাই মার্কা দিদি বানানো নিনে হরকর তিরঙ্গা কাইনেন বাগিনো মার্কা দিদি বাবু যদি ভারতবর্ষ নি 100-150 কোটি বরফ যদি আরো প্রায় 50 লাখ ফ্যামিলি যদি একটা খাই ফ্ল্যাগ যদি পাই যায় বুঝতে পাইলো 50 কোটি ফ্যামিলি যদি পাই যায় একটা ফ্ল্যাগের দাম যদি 100 টাকা যায় बिजनेसमैन लोग कोई 1000 कोटी पर श्रम लोग चिंता करें अगर हिम्मत है मैं भारत सरकार को बोल रहा हूं अगर हिम्मत है आप मुफ्त में दीजिए तिरंगा घर घर में होगा तो बिजनेसमैन लोग सुविधा खाइनन बगे घर घर में तिरंगा है तब तक তিনি পুঙ্গাই আনি কোয়ার্টার নগর কাইতে মেলে तिरंगा कायजा दाम देना हाँ 15 तारीख से 15 अगस्त तिरंगा कायदे नहीं क्या हुआ 13 तारीख से तिरंगा जातीय पताका नी आइन कानून चुमुचु हरम गामो रसाई ना पायो साल फैंगे से तिरंगा लहराएगा किंतु बीजेपी सरकार तक खाएगा ओपन स्टेट they know যে বিআইপির অফিসার কোয়ার্টারও কাইমা দিকে হুকুম সাবমানো জাতীয় পতাকা সম্মান আমি কি জাতীয় পতাকা কি সম্মান গাই না হ্যাঁ হরতি বড়দে হরনাক বড়দে জাতীয় পতাকা तुमने अगर किसी को तिरंगा के वो अगर सम्मान करता है रात में नहीं दिन को होना चाहिए और हर घर में पहुंचाना चाहिए ये तो आपको खाइला करो ताले घर घर में तिरंगा आपको क्या राजनीति जे बड़ो बांग्लादेशी नो फाइनाई की प्रासार में फाइया को तापते लोग ना और से लीडर त्रिपुरा सो बांग्लादेशी लोग ना मुझे फाइया काय तिरंगा तो पूरे था আর দুটো কোনদিন নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেলা আর নেতা নেত্রী ভূমিকা সারা নাইয়া আপ পরিবার তিনি প্রসার করে খাই যাবো তিরঙ্গা নিয়ে গড়গড় কা তিরঙ্গা
तुबुनाई को खाए बोरोनी रामबन में पूछना चाहता हूँ भाजपा के लीडर्स को हम पूछना चाहूंगा आप रिमा के बोरोनी रामबाई हासिगो से थंगे बोरोनी 100-150 করে তুমি যাতে তিরঙ্গা দিয়ে যাবে আমাদের জাতীয় পতাকার সম্মান জাতীয় পতাকা নিয়ে সম্মান আদিনো নয় त्रिपुरा राज्य में 40 लाख करोड़ घर घर में जब रोजगार होगा घर घर में जब पीने का पानी होगा घर घर में बिजली होगा उस दिन तिरंगा का सम्मान होगा आई के तिरंगा का ये 8 लाख बेकार का 2323 জন কর্মচারী জীবন সর্বনাশ করেছিকা और बीजेपी सरकार आत्महत्या के बाद दिगारों बोलो आएगी तिरंगा का ये किच्छु क्या अरे वहाँ जाके देखिए मोदी जी अब त्रिपुरा में आइए देखिए भाटी मैदान में आप जाइए गोपाल नगर में जाइए शिकारीबाड़ी में जाइए 15 अगस्त के दिन में बिना खाए भूखे प्यासे झंडा लहराने वाला बहुत इंडियन है वो आप पहले जानिए अब तो सोचा खाली तिरंगा कहीं नहीं व्यवसाय कहीं नहीं कोविड दी तो राजनीतिक फायदा नहीं बिनी बागी चीनी जुबोलो जंताक मावान सुनाई ड्रग्स सुनते चीनी दी प्रासाद पंमुखे ड्रग्स जाता गोरे गोरे तब बुमा बुपा चाकरी खायो बुसला का उल्टा ही बुमा वो हेड मिस्ट्रेस बुमा वो हेड मास्टर बुसला के बुसकान si himlia uklok se tamuka omongian simino high news tarda mo khasi silia len jo roma nai no mar thak roma ye o len jo bi to ma sa roma ya ko lai jo jo raksa bodinin jati porotang kurgi doka bhawan sudai सरकार त्रिपुरा जुदी छागाई ड्रग जरा पापा खेले रुका बोलो रोमी मां कम दिलो रोमिया ट्रक की गाजा चार सुनो तब खाए मैं जानता हूँ बीजेपी सरकार के कोई मंत्री कोई नेता कोई एमएलए अब दाम खाए साउथ दिप्रासा को हाँ गाजा चार खेती करो गाजा चार जल्दी करते हैं प्रत्येक गाजा चाषी प्रति कानियानो भाई 2 लाख টাকা রান নিকলাম করে নন কাইনানি পারমিশন নিবাকি 2 লাখ চাইতে কে যখন গাজা রাখা রাই পাসার খাইতে নি থানাতে আমি বলে দেব চুরাই মালিককে আমি বলে দেব আর 2 লাখ টাকা খাই দিব গাজা চাষির প্রথম 2 লাখ পাসার খাইতে 2 লাখ 4 লাখ টাকা চাইতে কে 4 লাখ টাকা চাইলে গাজা ত্রিপুরা ফাটা থাকা কোক তোমাদের তবে আমি একটা জিনিস বলছি আমি গাজা চাষীদের সমর্থন করি না বিজেপি নি এমএলএ মন্ত্রী লোকনি সমালোচনা খেলে বলে আমি কোক সমাজে আমি গাজা চাষকে সমর্থন করছি না আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু তামকা আপ রাংসা নাই আর 4 লাখ রাংসা নাই নো পয়সা পুলিশ তো থাকা অমখানে খিদির দেবরমা 2 ট্রাক গাজা নহরি দঙ্গ রমছে রানগো জাখা গাজা মরম জাখা আইখানে ততংছি হরিবাগি জন্মা সাও তাকুরো মো চিনি হাও চিনি শাসন মান নাই বুবাকরা কবরিয়াবলে বীর বিক্রমনি পুসু মহারাজ কিরিট বিক্রমনি পুসলা প্রতুত মানিকগো বকবরিয়া कांग्रेस पार्टी या करे आंचलिक दल खाई साओ मैं मर जाऊंगा मैं मिट जाऊंगा लेकिन अपना तोहफा के लिए कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा तांगी शाबा को और हाउ जिनी शासन दिखा काई पूर्व रांगमार को हाउ पूर्व रांगमार को रमजान पूर्व रांगमार को अमर शासन दिया इने बागे ची विमान कैसानो ग्रेटर टिब्रालेन ना नंगाई त्रिपुराओ आरा ग्रेटर टिब्रालेन तबुनी फाइनाई और तीन हलो तंगाई जुबोग्रो दर यूनाइटेड जकन ग्रेटर टिब्रालेन जवाब न करने आप उस ग्रेटर टिब्रालेन का है फाइने बा राजशाही तुम्हें ग्रेटर टिब्रालेन फाइने नोंगनी सामुदाबो सरकारिया वाइटिंस ड्रग्स विरुद्ध
बिरुद्धि अभियान मा खायनाय जों ड्राग्स रिजेक्ट मा खायनाय ड्राग्स जों मा नखरनाय मनि बागै आमचाय गोबां राज्योनि सुप्रिम लिडारनि तलाव मोजां डिटेनसन जोंनि प्रसिकिउसन young dynamic educated जोंनि youth leaders नरम step block district central level of leadership command now it is your task आमचाय drugs को violation measuring man more yapin सालायनायनि दिनि बाथ्रा ini आं सानो भारत स्वाधीनता भारत आजादी त्रिपुराव तो स्वाधीनता संग्रामी केवल करे ओ हमा चुतनाय बुरी रक सिखला रक जारा चिनि त्रिपुराव थाना फाइनाय रक ताकु संग्रामी सारान बुजुओ त्रिपुरा राज्योओ भारत स्वाधीनता संग्रामी केवल करे ताकि करे कारण 1947 जना भारत स्वाधीनता संग्राम चलित गुरु चीनी त्रिपुरा राज्योया दे महाराजा शासन खायो त्रिपुरा किंगडम चीनी त्रिपुरा किंगडम नि त्रिपुरा राइफल्स नि राइफल ती आजरानो गार्ड तो चीनी सीमाना राइते चीनी सिपाही रो सेकेंड वर्ल्ड वार थांगै आरो जुद्ध फाइगा बार्माव जापान नि बिरुद्धे ब्रिटिश नि पक्षंगै आबन करेছে কিন্তু ত্রিপুরাও দেব বর্মা টাইটেল আবিষ্কার বার্মা তাবুকে মায়ানমা আবার এক সময় বার্মা কোম্পানি আর বার্মা ওখানে চিনি সিপাহী যখন জাপানিজ সুলতান হলো ডিফিট লাইকা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ রয়্যাল ফ্যামিলি বড় ত্রিপুরানি রাজানি সৈন্যরনি অনারে অরনি দেব যারা সিদ্ধ নাই রলো बारमा टाइटल जों कायसा उपहार काबर नाबो करसे देबरमा बर अमरगुल सुचिदान माता তিনি তারপরও স্বাধীনতা সংগ্রামী কৃপানো जों भारतनि জাতীয় পতাকা এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম যারা খাইখানে রইল নমন করতা हूं प्रणाम करता हूं श्रद्धा খাই বর্ণ বর্ণ অশ্রদ্ধা খাইবেন পুরো কমকে কিন্তু তাবো না বড় ত্রিপুরাও भारत स्वाधीनता संग्राम खायनि करिबानो इनि स्वाधीनता दिवस उपलक्षे और घर घर तिरंगा जे फाइनाली ताम खाबो तिरंगा तोति मामा खाकेबो केबो फाइरो बरपा फाइगा ब्लैक फाइया बर फाइला कारण की प्रासार पर जोंबो मोती प्रासार सुदु गुड बैंक इनि मजलिस पुराय constituency वो उसका काम फोटो काम लगाए और रुकना जिन वाइट एक नी बड़ो तो जिन ती ब्राह्मण खान बड़ो तो बुफाई गए इन्हीं बागे दातु जन इन्हीं यूनाइटेड जुबो बुरीगो एवं समस्त आवामों ती प्रासार जुदी थांसा लाइजन यूनाइटेड की जुदी फाइट कई मंगाए जन सार्वे कहिका आगामी विधानसभाओ 35টা মিনিমাম সিট দখলকারী তীব্র অবস্থায় সরকার আপনি কারণ মজলিস পুরো প্রায় 32% তীব্রাসন ফুটা বাকিকে ওয়ানসা ফুটা যদি 32% তীব্রাসারও ইউনাইটেড ত্রিপুর দুখায় 70% 60% वांसारो केवल तृणमूल केवल कांग्रेस केवल सीपीएम केवल बीजेपी नि যখন কাট বিভাজন থানায় নরগুন্ডায় 1 ফুট 2 ফুট 5 ফুট বাইনো কি প্রামখালি প্রায় 10 15 জন এমএলএ পাই দিনে আজ সংগ্রামে বাগে যুবক সুকিয়ার মধ্যে মেসেজ মারনে আসারাম বাড়ি তিনি হলো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিপক্ষ ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বিজেপি খাইডা গিয়েছে जन प्रस्तुत जन बीजेपी साधारण बुजुर्ग इलेक्शन তিনি খাই দিন we are ready for election আসারাম বাড়িও তিনটা ভিলেজ কমিটি ওনার সতর্ক নজরদারি মানার নাই ওয়াইটিএফ কাইসাঙ্গা করঙ্গি ছড়া বনবাজার আসারাম বাড়ি পিসি ও তিনটা পিসি উপরণর সতর্ক নজরদারি মানার নাই
যিনি প্রার্থী ঠিক খাইনি সাবো যিনি কন্টেস্ট খাইনাই আর অনেক ওয়ানসারুপাই কম সাদি যে গ্রেটার টিপ্রালেন থামাইয়া গুলো আসারাম বাড়ি ওয়ানসারু গ্রেটার টিপ্রালেন সিঙ্গল মাতম নাই এবং টিপ্রামতানো সমর্থন তাবুক যিনি খাই থাকায় টিপ্রামতা থিনাঙ্গও থাকে নংনি সাত কোনো সুরক্ষিত দরকার নরক মাওয়াল সুনাই এমন থাকে ফাইনাই ভিলেজ কমিটিও নক সামনে উন্মুখ দিলেন মস আমার কোনো অন্যাইয়া অমো হুশিয়ারি নিপকিয়া তিনিয়া মমফল কায়ো খনা মমফল জানান বাগে তিনিয়া কমলা কায়ো খনা কমলা জানান বাগে তিনিয়া আসারাম বাড়ি ওয়ানসার কই কপ সাও থিনাঙ্গ তং জান দংনান বাগে This is not money. This is not money. Moka bhaichari, moka brotherhood. Wansar tiprasa mili to money. একমাত্র জায়গা গ্রেটার টিপ্রালেন দিশিঙ্গ নংনাই ওয়ানসার টিপ্রাসা 70 বছর মিলিমালিয়া আগর তোলা মিলিমালিয়া উদয় পুরো মিলিমালিয়া কিন্তু যে ওয়ানসারও ফুরুক নাই जों बाय जे मजम सा वानसा ग्रेटार टिप्रालेन को दंनाय बरं जों बाहायगाय नायबो जों दावायसा प्रमाण होनाय दंनाय এবং ওয়ানসার नो थाङै नरक मा करिनाय ग्रेटार टिप्रालेन को समर्थन खायदि टिप्रामन YTFP warriors Northern Sanak Khumulwngo Kubat Rasaka work freely if I don't know work freely but don't work independently আপন থেকে जों जबरय তিনি প্রস্তুত যুবক আগামী 15 বছর পরে তিনি ফটো কুইনার দিন আফটার 15 ইয়ার মহল তংলা বড়হল কতাল ফেলে প্রস্তুত কিউআইটিএ কোন তংলা মানে আগামী 15 বছর পরে আর ফটো কুইনার দিন আর কি তিনি নরমেস তংলা লাগি হয়তো বা তিনি অনিমেস খেরানি মলম কম খানাই তিনি অনিমেস খেরানি লাকি 7 থাকুন কম কম ও ডিগ্রি আর বড়টি লাইফ এই কাইসা মানে কিন্তু বাধা দিনারলে আপন সফল নরক দাও ইউথ কো দাও আনোর বাখাই দিকা বাখাই লা কাং সাইমান নুকমানি আনো ঠিকঠাক করলো কিন্তু 40 45 টি পরে বড়টি দেখরে জয়েন্ট আবার ফ্লেক্সিবল হয়ে আনতে হয় একবার যদি ওর পাক পাক হয়ে বিসমাত খুব থাকায় হয়তো বা হাই 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 খাই বাংলা और आने का है वो करना काम कैकेट से तुम करे तब मतलब और बात जानी बिस्मा खरीद जाने आके खाइस माले आए के तो लोग आने कैकेट तुम करे आप से माइंड बाबू को नहीं आप वॉइस तुमको नॉर क्या फान तुमको आप फान सेंडो दो फानी किनार इबागे चंदावा हरता अब जों जियो बुबा कबे तिनी फाइट्रुको गोबां बिसयो बबो साइजु तंखदा बियाना वक सालाय কিন্তু মুসলিম ছিল 2023 পর্যন্ত কি প্রসারক যদি 70% কি প্রসার থামসা তংখাদের গায় কি প্রসারক আলাদা শাসন মাননাই নাসিমি দং ওয়ানিয়া বউবাগ্রানি মাদা বুবাগ্রানি লিডারশিপনি দং जों बिनि तलाव जों सामुंतांगो बाटा सुप्रीम कमांडर इज बुबाग्रामो साइकेले अबा दिवाबायनो नों डिसिजन नार बट नो दिस पार्टी इज सच a party only one man our supreme commander will take decision and his bubagram to money बिनि सागाव देखेबो बिन तलाव के सिद्धांत नागलाक बिन सागाव के सिद्धांत नागलाक taking decision ini balik ang Phainai sini job to thangayo ang saka le matham to puro ap matham rogan husiar tabuko champahor bazaro hatarni matham to lok pising matham ni paro lobang no matham Khumulwngo kitu tabu aja CPM ni Khumulwngo BJP ni Khumulwngo matham ro kitu pur আর দুর্বি কি দুবরক তার নাই তো কুকুরটিও বাদ লাগে নিনি আনি নগ্ন নিনি আনি পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে তুলাশিকক বাজারও প্রত্যেক বাজারও সিপিএম মাথামরো কিন্তু টাকা আসুইত নকনি মাথামো যেমন টেকার মার নাই
হাতাতে ফাই হাত পাইনা নাই মাথা রোগ বুঝি কুকুর থেকে সাবধান না তো আর YTF রোগ সারান বুঝবো ও মাথা রোগ অস্ত্রবাই ও রাজনৈতিক অস্ত্রবাই কারণ কাজ শোনারি মাইক পুস্কাঙ্গয়া ক্যামেরা পুস্কাঙ্গয়া ক্যামেরা নো বাদ হই রুদ্রদার বৈঠক লাই মো মাথা নো বদ খেজেনি দেখছে স্টেট কোনো মানা নাই আং হামবাইয়া পারো চিনি অরনি ব্লক প্রেসিডেন্ট YTF ni मोजां साबिफोरखौ आरो खोनाय बर'फोरनि चलिबानो खोना देशनि बागै साउन्ड तांते तांते नि खोनाय आराय थाखा आरो आगामी दिन एमन नंगौना माथामफ्रावनो बद खायगोन बागै पुरा खोनाय सिरियाना नोंनाव कुन बिक्रि আছে এবং সার্বিক লিডারশিপ বন বাজার থেকে নিয়ে নবমজয় পর্যন্ত যিনি YTF ni ওয়ারিয়ার মাথাম দমন খাইগেন বাগै आसाम गणन नखर थांसै এবং আজ বিশ্বাস তো আনবো তো রশ্মিত তো অনন্ত বাবু তো রাজেশ বাবু তো যিনি অমিত তো ম্যাডাম বিনা মালা তো কোনা হামবাই ইয়ামান জানি আসলে বরিকি সংখ্যা কম হয়ে তিন কমকান কম থাকা তবে ক্ষমা পাই আমি ননবো এলাই হামবাই আমার তিন বাকি ইয়াবা খরকই কোন ওই কোনো আন্ডার মাইন্ড খাইছে কারণ পুয়ার রসেন তো সাকা মঞ্চ লিডার আবার সুদিয়ানি মূল কারণ জন্যই কারণ যে বড় মঞ্চ মা সুদিয়া মিটিং পাইনা লগে লগে নিমুনিয়া মানজা বাইরে খাতাপ সাজা হতো তারমে আর মঞ্চ লাগামাই আর খাইয়া মতো আবার বাকি পুয়ার রাখা নিমুনিয়া বাকি ইনজেকশন দি দরকার করে মঞ্চ নিসলাই তলা হলো মাটিতে আসুতি কমপিতে আসুতি মঞ্চ ফাইল দিদি কিন্তু di pramoha o tahun nimunia dirikan nimunia paidai aibano hambaya bar grupo subogro kang basau rosmi chongdo senior leader YTF borno durga dorkar dabu kuchini joggo gobra bagi moidan ba gobangba una besinti jini warriors of jara paidai সম্বোধন খাইলেন কো কাইছে সিস্টেম তো জরা কোনো উগের প্রেসিডেন্ট যে চেয়ারপারসন নেগো সাথে যে ইনাগুরেটর বা চিফ গেস্ট বুম নাহারবাইতে যত বড় নাগো বিছাইলি সব আবার সম্বোধন খেলামু তিনি সম্বোধন আর চালিয়ে সম্বোধন আর তাবুয়ান সুটাই অনন্ত বাবু সম্বোধন খাইগনি করে তিনি ইনাগুরেটর तब YTF ni सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट मदर क्रॉसमित तो बन दलाई हम भैया पर बाबू मारू कारण हिंदी ना बोले अब प्रेसिडेंट फाइवन कम सबसे कदर लीडर तो पिला बरम करे तला 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 फैक्ट्री जब तो फलो द्वारा तो मेरे कोसा बक्तिता बरम बुझकमानी आसरो कक ना तमनि किन्तु সম্বোধন থেকে না গাহাম মাছ তে কাইসা কো আনন্দর বরম নাঙ্গনিনে সিতাবা আরে বদল উচি দিয়া অনারেবল অনিমেস সেবলে অনিমেস নিতাম তা মরা কমেবা অনারেবল ডেপুটি সিএম বরম দেনাং ডেপুটি সিএম মোজাং অনিমেস দাফন মকারাই মোজাং মানে মিস্টার মানে শ্রী নট বুঝিবা না আর প্রায় জায়গা তো চিনি Deputy CM form dengan nominate development. Ini ani Deputy CM Krika. Sab ano honorable nominate development. The honor is for the post. Tuh datang. Borong dengan YTF the working president. Kalau YTF the working president, apa tu borong dengan position. Mazan trust. Asa kena position. Jauh jangan tu. বরং না কোনো তো কারণ রাইফেল দি থামসারা থাম কবি কিন্টার সিটি পেয়া বরং না গেল যেটা আনো বরং না গিনা চিতিয়া বা বরং না তাপস দেব তাপস সঙ্গে তামনে আজকে বরং খাতায় কেবো নোবেল পিস প্রাইজ মাকা অমর্ত্য সেন বরং না অমর্ত্য সেন নিম্ন বরং না ঠিক ঠিক জায়গা ধরো ইউজ করে ते कैसा उर्दीसा में दिमाई
Aku disaya disangka beridok hagla ko sorku simsa ko disa. Jeng todra bangla Phainai te bokrogo jeta kaba apni rimaisi. Kamu buji. Borok strike ma Phainai. Why TF no training ni jora? Why TF no jodi ka hamki sirin thakna gaye? Ti pramo thaku ustad ni ne ustad ne jora nang le. Jini YTF ni wajia tom sao, one borok, aro asui tomru sawan tine hai shine, buti shine, buti kher me, borok kaituli gitu, dosta point ni, araita ropan tomo, araita saya kete domam poknang lebih lagi. Ini baru, box sabun tu, important point ni sekarang mas anai, bolon dulu, aku yes. और भाई आप लोग तब सारे कुछ दौड़कर जुदी मंचो भाई बानो भी छाई माया मुझे डुप्लाई छाई माया कर प्रस्तुति कहारी भाई अंगाई दिए प्रों पास हमें ओके बॉक्स को बोलना नहीं नॉर किली प्रस्तुति तो बॉक्स गोरीबान उतना छाई मास आगे की प्रस्तुति भाई आपको की प्रस्तुति जिनी बॉक्स को कितने क्या कर Why take the warriors slogan lo? Nor kahamar में अच्छी को fight from नहीं बिना किसी slogan लिया अब कोई slogan में माया slogan में तो कैसे सूट तो हुआ है अब क्या बेस पूरा करो काम हिसाब दिमाग है ना क्या आया तो बात slogan में तो कैसे सूट तो हुआ अब ठाक करूँ ठाक ना निको तीनों ठाक ना निके को क्लाइ Nda, apa kan kesimpulan itu akan itu kagai. Nda, bukan ayo tolong ayo apa tu khadna ni. Jangan khadna ni bukan last step ban. Apa bukan sih khadna ni. Orang ऐसे nuka, anu tidak perlu. Orang sigana orang, सीधे Khumulwngo knock educator knock arabo she ghore in that house in that hall okay can char pai go mata ko knock go abona knock go nai buji khana bolo borok no babu aro ucap itu borok no hunjimi borok no hunde takade onti spelling no mas sengaja media friends jongko onek jaga media house nunggu jemon jeng banan sini CHWNG jeng apa sini ini dalam jung sih aja jung ya jeng sini kok kelai tahu nggak ma ma ayo deh ini kan sini mulai MW mul MU kan mu ayo dua mutang kasih ini apa ini mau itu simple sih orang kita orang lebih baik dia orang program kayak barang itu lagi অনেক জায়গা দুয়া যদি বানান বুঝলো orang kaham kecil warrior aran kota আছে কত জায়গা জান মত থাকে নেন কত আমতো আছে কি ও উস্তাদ কে করে আমি চিনি যাব আগে তে নাই খবর যদি মাত গায় সে কালেকশন দিয়ে নাই খবর বিনি চলা করা ভাই জানেন না সিধা আমি মান খান নেই apa itu padahal lagi, anu jangan itu bersedih kalau deh, anu sewarna ikan kain, apa buat dekat dari kain, anu seperti ikan kain, konkret, balai hambai sini, jauh warrior itu, sini BC election, assembly election, je praktik Phainai sini, asal balik itu dibuat itu, abu sini jauh di praktik, tonggung itu, bal sambung jangan. I as an individual, as a leader under Maharaja Tubunai company, Zat Phainai, Khumulwngo Phainai, thank you so much. Jotona ham bhaiya bhaiyan ko bon mataka,
ती प्रमोद थाई तो खोबा थाई